39A फक्त 6 नंबरेची सध्या सस्पेंड जाल्ली आसा, पूण गोंयभरचो चळवळ गोंयभरचो मुद्दो अजून जितो आसा आनी तो घेवन आमकां फुडें वचपाक जाय. आमच्या MLAन येता ते आतां असेंब्लीक 39A चेर ऑलरेडी एक बिल असेंब्लीन घातलेलें आसा. तशेंच आमी लँड प्रोटेक्शन कायद्याचेर आमी बिल ऑलरेडी घातलेलें आसा. तशेंच आमी आनी एक बिल असेंब्लीन घातला ते म्हटल्यार मेगा प्रोजेक्टांचेर, की गांवांत मेगा प्रोजेक्ट जे येता ते डिफायन जावचे. कित्याक मेगा प्रोजेक्ट कितें हें अजून डिफायन जाल्लें ना. म्हणजे कित्याक आमी मेगा प्रोजेक्ट म्हणप, तेन्ना पंचायतीन वयता तेन्ना पंचायत क्वेश्चन करता की मेगा प्रोजेक्ट हो शब्द डिफायन जाल्लो ना. मेगा प्रोजेक्ट म्हटल्यार कितें, 100 फ्लॅटांची बिल्डींग काय 10 फ्लॅटांची बिल्डींग, 1000 स्क्वेअर मिटराची काय 2000 स्क्वेअर मिटराची, वॉटेवर. ह्या सगळ्याचेर हांव तुमकां इन डिटेल सांगपाक शकना, कित्याक ते बिल आतां असेंब्लीन आसा. 3 बिलां आमच्या सायडींच्यान गोंयाक लागून, गोंयच्या अस्तित्वाक लागून आमी घातलेली आसा. रिपीट करता, पयलें आसा ते 39A सेक्शन आसा ते स्क्रॅप करपाक लागून आमी एक बिल घातला. आनी 4 बिल घातला. मागीर 39A पासून मागीर टेनन्सी एक्टान हितून तितून बदल करपाक लागून तें एक बिल आमी घातला. मागीर आमी तिसरें बिल घातला ते आमचे लँड प्रोटेक्शनाचे, आनी चौथे बिल घातला ते मेगा प्रोजेक्टाचे. हे सगळीं बिलां आमी घालून आमची आतां फुडली जी असेंब्ली आसा तेची तयारी आतां चालू करतले. The voice for Goy.